Hi, Hi guys, nam ko akaka guys. unsa man isuot ng pitaka? Mami, Wala kay money. Wa kay money. Dagang money oh. sure ko ni. Ano ka? Dagol kaligo lagi. Huh? Kaligo ka? Oh, Wa ka manyampo man. sumpurog. Unsa shampoo nimo? Kuha tira, kuha balik. Unsa imong sudan inday? Ha? Unsa imong sudan? No. Manok. Oh, Di mo manok. sige, di na ako kantal papa. Nagihaw manok. Oh. Iho mama, papa. Ako, Ato mo na. bulti na mo ha, anak. Ha? Bulti na mo anak. Birthday? Oh. Maiden? Oo. Mato di ka? Oh. Mamakal ka? Oh. Unsa imong kanon? Cake. Cake? Oh. Ya cake. Ikaw na cake day. Hmm. Ya birthday daddy. Napa ida lolo dilo. Birthday daddy. Ya. Kisa daddy? Oh daddy iligan ba? Ah. Wala kami bitar ako lagi. Day. Wala kami bitar. Oh. Nya, mato kag birthday. Oh. Mamakal ka. Oh. Unsa imong kanon? Cake baboy. Ah. Asan? Cake baboy. Lagi sa imong na doon. Mami ito mama. Mora. Ngato ta. Oh. Ngato ta na. Eh, babay na sa guys. Bye bye. Bye bye. Eh na. Bye bye. Mamakal ka. Makal ko guys. Asa ka mamakal? Ino 30 bros guys. Na-kiss guys. Kanos ah? Tuig. Tuig. Wahan tulig ko. Ina, guys, atur ko guys. Ito na ko guys. Mamakal ako guys. Makal ako guys. Naula ka ni guys. Baka guys. Nako ni guys. Sige na ay. Bye. Okay, smile, smile. Kuan be. Naong sa gwapa. Naong sa bati. Say ka do? Litson. Litson? Litson. Saan pa? Umba. Baboy. Pansit. Pansit. Yang makali ka. Ah. Ah. Sige, sige. Adto na ta. Ito na ta.